салом алейкум бародарон, хуш омадед ба канали ҳамнаво. Бо шумо ҳастам Али Акбар. имрӯз тамоми намуди мошиное ки шумо хостагиен аз Opel сар кардагӣ то камаза ҳаст. ҳамаи намуди мошиноша гирифтагием нарху навоша. видео дарозае, барои ҳамин чойро дар пештон монед, лайкро зер кунед, баъд ба ҳазур тамошо кунед. мегзарем ба қисми мошинҳо. якум сар мекунем аз Opel Duty. нархаш 18000 сомонӣ, бисёр нархи арзон аст ва солиш 1996. газ, бензин ҳамаш қоидавияй, механикай. мошин дар ҳолати хуб қарор дорад. рақамҳои телефон 927 36 2307 занг занед ва соҳиби ин мошин шавед. ва мегзарем ба Opel Hatchback. солиш 1997, нархаш 29000 сомонияй, механикай. мошин тоза метовар. рақамҳо барои тамос 927 06 22 22 занг занед. ва мегзарем ба мошини Nissan Qashqai. солиш 2008, нархаш 80000 сомонияй, автоматикай, бензин, газ. мошин тоза метова. хитом бинем бо чанд намуд расмош аст. рақамҳо барои тамос 938 63 4004 занг занед. ва мегзарем ба мошини Mercedes-Benz Sprinter ки бародаро бисёр хоҳиш кардан, барои ҳамонҳо тайёр кардем. солиш 2002, нарх 63000 сомонӣ мега, механикай. бисёр мошини тоза метова. кадоме ки гирифтанияй, марҳамат. рақамҳо барои занг задан 919 12 01 57 занг занед. ва мегзарем ба мошини замонавӣ ки бисёри мо мехоҳем соҳиби ин мошин шавем ки дар оянда мешавем иншолло. Mercedes-Benz G-Class. солиш 2000, нархаш 270000 сомонӣ. бисёр мошини хайхтон медонем, бо ина дарунша нишон метем, тамошо кунед. кадомера ки мисол зуруш мераса. рақамҳо барои занг задан 880 00 08 занг занед. ва мегзарем ба мошини дигар Audi A4. солиш 2002, нархаш 46000 сомонияй, механикай, газ, бензин, ҳамаи намудаш аст. рангаш сиёҳ. рақамҳо барои занг задан 988 99 99 26 занг занед. ва мегзарем ба мошини BMW X6. нархаш 145000 сомонӣ, солиш 2009. хайхтон медонен дига дарунша ина нишон метем, тамошо кунен. мошин дар ҳолати хай таърифш накунем мешавад, бисёр хуб аст. рақамҳо барои занг задан 911 06 33 33 занг занед. ва мегзарем ба мошини Mercedes-Benz S-Class. солиш 1995, нархаш 30000 сомонияй. рақамҳо барои занг задан 911 07 07 54 занг занед. Opel Hatchback. рангаш савз аст. солиш 1997, нархаш 26000 сомонӣ. рақамҳо барои занг задан 900 18 08 18 занг занед. ва мегзарем ба мошини Mercedes-Benz S-Class. солиш 1994, нархаш 25000 сомонӣ. рақамҳо барои занг задан 985 63 22 37 занг занед. ва инчунин як мерседеси дигар аст. Mercedes-Benz S-Class. солиш 1997, рангаш сиёҳ, ҳатто оинаҳояш сиёҳ аст ва инчунин нархаш 45000 сомонӣ мега. рақамҳо барои занг задан 907 80 01 10 занг занед.
و میگذاریم با اوپل کاراوان سالش 1999 نرخش 25,000 سومونی رقم ها برای زنگ زدن 910 10 80 31 زنگ زنید. و اینچنین یک ماشین دیگر است با نام اوپل وکترا A 1994 سالش نرخ 22,000 سومونی میگه. ماشین در حالت خوب قرار دارد. رقم ها برای زنگ زدن 915 60 84 60 زنگ زنید. و برادران به ما نوشتند که نرخ کماز رو بینید. ما برای اونها نرخ کماز رو دیدیم. کماز نرخش گفتیم 60,000 سومونیه. رقم ها برای زنگ زدن 907 64 24 96 زنگ زنید. و برادران خواستند که نرخ گازل بینن. نرخ گازل 15,000 سومونیه. رقم های تلفنش هم بگم زنگ زنن صحبت کنن 929 92 44 22 زنگ زنید. و اینچنین یک برادر دیگر رسمی ماشینش را به ما روان کردن. مرسدس بنز ای کلاس سالش 1996 نرخش 38,000 سومونی. رقم های تلفن 934 62 51 06 زنگ زنید. و خواهش برادران است این ماشین موسو سالش 2002 رقم ها برای زنگ زدن 937 23 65 52 زنگ زنید. و میگذاریم با تایوتا کمری سالش 2004 نرخش 43,000 سومونی. رقم ها برای زنگ زدن 888 00 11 11. و تایوتا کارولا سالش 2008 نرخش 78,000 سومونی. بسیار ماشین تازه میتواند. رقم ها برای زنگ زدن 901 25 19 19. و یک تایوتا کارولا دیگر است سالش 2006 نرخش 57,000 سومونی میگه. رقم ها برای زنگ زدن 918 94 87 87. و میگذاریم به قسمی اوپل دوتی که بسیار هم نرخ‌های ارزان شما گفتم میافتیم. مرحمت اوپل سالش 1999 نرخش 28,000 سومونی. مرحمت درون برون توزه میتونه ماشین بولی نبینن. رقم ها برای زنگ زدن 553 05 05 55. و میگذاریم به یک اوپل دیگر که بسیار هم درونش هم توزه است، خودش هم توزه است. مرحمت همه نمود صورتش هسته. ببینن نرخش 35,000 سومونی میگه. سالش 2001 ماشین به حد تازه میتواند. ببینید رقم ها برای زنگ زدن 988 63 64 93. و میگذاریم با اوپل دیگر سالش 1996 نرخش 21,000 سومونی میگه. ماشین در حالت خوب قرار دارد و اینچنین رقم ها برای زنگ زدن 937 01 07 07.
занг занед ва ба соҳиби ин мошинҳо суҳбат кунед, шояд ки боз ҳам арзонтар кунад нархи ин мошинҳоро. Видеои мо ҳамин қадар буд дӯстони азиз, ин буд хоҳиши шумо, мо пешкаш шумо гардондем. Дар видео ҳатман лайк монед ва наздикони худатонро ҳам гап занед, дар ҳамин видео лайк монад ва фикрҳоятонро дар комментария нависед, мо иҷро мекунем. кадом нархи мошинеро ки шумо фаҳмидан мехоҳед дар комментария нависед ва мо ҳатман дида мебароем ва инчунин ин хел навор карда ба шумо пешкаш мекунем. дар канал обуна шавед ва боқӣ дар паноҳи худованд бошед.